সামনেই পাহাড় ভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুরু হয়েছে টানটান উত্তেজনা। আসন্ন পাহাড় ভোটকে কেন্দ্র করে আজ শাসক দলের অন্যতম শরিক দল তিপ্রামথা দলের পক্ষ থেকে এক জনসভার আয়োজন করা হয় উদয়পুর কিল্লায়। উপস্থিত ছিলেন মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন জনসভাকে কেন্দ্র করে মথা সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। क्या नाम है? क्या नाम है? शुद्ध पूर्ण। हाँ, आपके लिए ये सीएम। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।